प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम समस्त नमस्कार जनाए एवं आज ऑनलाइन उपासना को स्वागत करे। आसतु आम्भे माने प्रार्थना करी उपासना सभा को आरंभ कर। पिता परमेश्वर आमे निजको तुम हस्तरे समर्पण करू। तुम्हारी इच्छा जे सफल हो बोली यही प्रकार प्रार्थना करने निमंते तुम पुत्र प्रभु जीशु आमको शिखई एवं आम विश्वास करूँ जे तुम इच्छा सब श्रेष्ठ एवं उत्तम अटे। आज जगत रे जो परिस्थिति चली आमने जो परिस्थिति दे आक्रांत हुई अच्छे महामारी आमने विशेष भाव में मागू प्रभु तुम्हें जो हस्तक्षेप कर एवं अति शीघ्र यह जेपरी दूर हो पार से समय पर्यंत तुमको धरी रखी प्रभु तुम्हारी प्रशंसा उपासना करी निज निज गृह में समय काटिबा पाई तुम्हें आम साहाय्य। आज विशेष भाव में आम सन्तर सब गौरव महिमा प्रशंसा केवल तुमको दे जीशु नाम प्रार्थना करुछु आमेन। आसतु आमने गोटे गीत गाई प्रभुंकर प्रशंसा एवं उपासना कर। पर्वत गण प्रति मु चाहिबी, पर्वत गण प्रति मु चाहिबी, पर्वत गण प्रति मु चाहिबी, पर्वत गण प्रति मु चाहिबी। केउठारु आसिब मो साहाय्य, केउठारु आसिब मो साहाय्य। आकाश पृथ्वीर निर्माणकारी से सदा प्रभु मोर साहाय्यकारी। तांकठु लभिबि साहाय्य, तांकठु लभिबि साहाय्य। पर्वत गण प्रति मु चाहिबी, पर्वत गण प्रति मु चाहिबी। विचलित हेब नाही चरण तोर, घुमाइबे नाही प्रभु रक्षक तोर। विचलित हेब नाही चरण तोर, घुमाइबे नाही प्रभु रक्षक तोर। से घुमाइबे नाही, से सदा प्रभु इस्राएल रक्षक, सदा प्रभु इस्राएल रक्षक। तांकठु लभिबि साहाय्य, तांकठु लभिबि साहाय्य। पर्वत गण प्रति मु चाहिबी, पर्वत गण प्रति मु चाहिबी।
दक्षिण पार्श्वर छाया प्रभु जे तोर सूर्य चंद्र करिबेनि क्षति तोर दक्षिण पार्श्वर छाया प्रभु जे तोर सूर्य चंद्र करिबेनि क्षति तोर से विपदु रखिबे से रक्षा जे करिबे बाहरे भितरे प्रभु रक्षक बाहरे भितरे प्रभु रक्षक तांकठु लभिबि साहाय्य तांकठु लभिबि साहाय्य पर्वत गण प्रति मु चाहिबि 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 केउठारु आसिब मो साहाय्य केउठारु आसिब मो साहाय्य आकाश ओ पृथ्वीर निर्माणकारी से सदा प्रभु मोर साहाय्यकारी तांकठु लभिबि साहाय्य तांकठु लभिबि साहाय्य पर्वत गण प्रति मु चाहिबि पर्वत गण प्रति मु चाहिबि आज जो अंशरू आमने चिंता करिबा ता मिखा तार 6 पर्व एवं 8 पदरू निया जाइछि आ सेई जगह रे ए प्रकार भाबरे लिखा जाय हे मनुष्य जहा उत्तम ताहा से तुम्भको जणाई अछंती न्यायचरण दया भल पाइबा ओ नम्र भावरे तुम्ह परमेश्वरଙ୍କ सहित गमनागमन करिबा एहा छड़ा सदा प्रभु तुम्भ ठारू आउ कौन चाहती एहा होची प्रभुंकर वाक्य एवं यही वाक्य उपरे हमने चिंता करिबा प्रथम विषय मिखा कहती जे परमेश्वर क्यों विषय को उत्तम बोली मन करती बा ताको दृष्टिकोण रे ताको परिप्रेक्षी रे उत्तम कौन तो प्रथम प्रश्न ये उठे अनेक थर आमाने निज दृष्टि रे जहा भल बा निज दृष्टि रे जहा उत्तम ताहा करिबा निमंते आमाने प्रचेष्टा करिथाउ बा सेई प्रकार भाबरे आमाने जीवन यापन करिथाउ प्रभु कौन चाहती से विषय आमाने चिंतित हेई न थाउ किंतु मु कौन चाहे एवं से प्रकार भाबरे मु जीवन काटिबा को चाहे आ ए समस्या टी प्रत्येक मनुष्य कठारे अछि आमाने क्रिश्चियन हेई सारला परे मध्य प्रभु यीशु को शिष्य हेई सारला परे एवं ताकू त्राणकर्ता भाबे निज जीवन रे ग्रहण करला परे मध्य एई जो प्रलोभन सहित आमानको सबुबेले संघर्ष करने को पड़ी था प्रभु कौन चाहती ताहा मु करिबी ना निजर इच्छा कौन ताहा मु करिबी अपना आवेग अपना इंद्रिय गुड़िक आउ जो क्षेत्र रे मते टाणुची ताहा मु करिबी ना प्रभु को वाक्य द्वारा चालित हेबी आ ए समस्या इस्राएल रो इतिहास जदि आमे देखु ताको जीवन रे मध्य एहा माने पाऊ जदि विचारकर्ता रो पुस्तक पढु आ सेई जगह रे एकदम शेष पद जोटा विचारकर्ता 21 पर्व एवं 25 पद रे लिखा हेछि से समय रे इस्राएल मध्य रे कोनोसी राजा नथिले जहा दृष्टि रे जहा भल सिए ताहा कला आउ ए पद थरे नुह अधिक थरे रु अधिक थर ए पदटी रिपीट हेछि जहा दृष्टि रे जहा भल लागिला सिए ताहा करिला आउ तेणु करी ताहा लागी
ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେବଳ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକରେ 7ଟି ଏପରି ଚକ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ, ସାଇକେଲ। ପାପ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସିନ୍, ସର୍ଭିଟ୍ୟୁଡ୍, ସପ୍ଲିକେସନ୍, ସାଲଭେସନ୍, এই ସାଇକେଲଟି, এই ଚକ୍ରଟି 7 ଥର କେବଳ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଯଦି ବି ଆମେ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଆସେ। କେତେ ଜଣ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ହଉଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଚରିତ୍ରରେ ଉତ୍ତମତା, ବା ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ହଉଛି ଏହା ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ, ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏପିକ୍ୟୁରସ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଗ୍ରୀସରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହଉଛି ଭୋଗ ବିଳାସ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ବା ନିଜକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବା, ଏପରି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଯାହାକି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ। ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଖାଇବି। ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ପିଇବାକୁ, ମୁଁ ପିଇବି। ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ କରିବାକୁ, ମୋ ଦେହ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଟା କରିବି। এই ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଟୋଟାଲ 613ଟି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଏବଂ এই 613ଟି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ 365 ଆଜ୍ଞା ନେଗେଟିଭ ଆଜ୍ଞା ବା ନକାରାତ୍ମକ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏଇଟା କର ନାହିଁ, ସେଇଟା କର ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କର ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କର ନାହିଁ। ଏବଂ 248ଟି ଆଜ୍ଞା ପଜିଟିଭ ଆଜ୍ଞା ବା ସକାରାତ୍ମକ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ କର ଏବଂ ସେଇଟା କର, এইଟା କର, এই ପ୍ରକାର। ଆଉ ତେଣୁକରି ମିଖା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, এই 613ଟି ଆଜ୍ଞାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ତାର ସାରାଂଶ এই 3ଟି ମୋଟ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କର, ଦୟାକୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ନମ୍ର ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କର। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖୁ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିବା, ଯାହାକି ନୈତିକ ଭାବରେ ଉଚିତ ବା ଠିକ ବିଷୟ କରିବା। ଜିସାୟ 30 ଏବଂ 18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ 11:7ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତ 37:28ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। God is a God of justice. God loves justice and God loves the just. ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ପକ୍ଷପାତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ଧନୀ, ଏଇ ଲୋକ ଗରିବ, ତେଣୁକରି ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ସମ୍ମାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ଆକୁ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ ଭଳି ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ସେଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆମଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନ୍ୟାୟର ଭାବ ଥିବା ଉଚିତ।
निष्पक्ष भाव रे आमान को अन्य मान को सहित विचार करबा उचित एवं कथबार्ता मध्य करबा उचित हेई पारे मते किछि किछि जिंस भल लगे किछि किछि जिंस खराब लगे गोटे गोटे अभ्यास भेद लोक मान को ठारे थाई पारे जोटा को कि मु पसंद करे नाही किंतु ताहा बोली जे मु सेई लोक प्रति ठीक व्यवहार करिबिनी न्याय रो आचरण करिबिनी ताहा यथार्थ नुह ताहा सत नुह ताहा वास्तव नुह न्याय आचरण करो। तृतीय विषय लिखा जाउछि दया को प्रेम कर दया को प्रेम कर दयार अर्थ मु देखुथली डिक्शनरी रे मर्सी रो मीनिंग आ इंग्लिश रे कहा जाउछि implies compassion that excuses punishment even when justice demands it। दयार अर्थ होछि जे न्याय कुहे जे से लोक को शास्ति दबा को पड़िबो किंतु दया कौन करे तार से विषय को क्षमा कर दिए एवं ताकु शास्ति दिए नहीं। परमेश्वर मध्य आमान को प्रति से प्रकार दया करिथिले आमाने पापी भाबरे जहा आमान को पाइबार योग्य थिला परमेश्वरंकर दंड परमेश्वरंकर क्रोध आमान को ऊपरे वर्ती थिला किंतु तांको दया हेतु आमे जहा पाइबार योग्य थिलु ताहा से आमान को देले नहीं। एवं मर्सी बा हिब्रू भाषा रे जहा को हेसेद बोली कहंती गोटे एपरी गोटे प्रेमर कार्य बा दयार कार्य को बुझाए जहा कि प्राय आमने निज संपर्कीय लोक मान को प्रति रखी थाओ मो पुओ प्रति मो स्त्री प्रति मु जेमति व्यवहार करे दयार सहित कठोर भाव रे नुह शास्ति देला भलिया नुह एवं प्रकृत रे हेसेद जो शब्द हिब्रू रे ताहार अर्थ होछि ताहा लिखा है जी प्रभु जीशु कहिथिले दयावान व्यक्ति धन्य कारण से माने दया प्राप्त हेबे एवं आमाने देखु जे सही प्रकार भाबरे मते मु प्रथम जतबेले पढिथिली मते सही अंशटी भारी आश्चर्य लागिथिला जे दयावान लोक धन्य कारण से माने दया प्राप्त हेबे आ तेणु करी प्रभु जीशु कहउचंती जे जदि मु अन्य मान को ठारू दया चाहे जदि मु परमेश्वर को ठू दया चाहे ताहले मु अन्य मान को प्रति मध्य दया मते देखैबा को पड़िबो। एवं याकूब 2 पर्व 12 एवं 13 पद रे गोटे पद लिखा है जोटा कि मु जेते बेले पढ़े मते बहुत भय लगे से जगह लिखा है स्वाधीनतार मोसांक व्यवस्था द्वारा जे तुम्भे माने विचारित हेबो एहा जानी सही प्रकार कथा कुह जे दया करे नाही से निर्दय रूपे विचारित हेबो दया विचार उपरे जय ध्वनि करे। आमे जदि कथाबार्ता रे एवं व्यवहार रे अन्य मानक प्रति दया न देखो ताहा मानक पाई बहुत विपदजनक हेई पारे कारण जे दया करे नाही से निर्दय रूपे विचारित हबो। मु जदि मो व्यवहार रे आचरण रे अन्य मानक प्रति मु दया देखो नाही मो व्यवहार रे दया प्रकाशित हेउ नाही ताहले परमेश्वर मध्य मोर विचार करला बळकु मो प्रति दया देखैबे नाही एटा अति गांभीर्यपूर्ण विषय सतर्क रहंतु। एवं मिखा
ଏହା କେବଳ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦୟାରେ ଆଚରଣ କର ବା ଦୟା ଦେଖାଅ, ଦୟାକୁ ପ୍ରେମ କର, ଦୟାକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ଆମଙ୍କର ଜୀବନର ଶୈଳୀର ଗୋଟେ ଏପରି ଗୋଟେ ଆମଙ୍କର ଦେହର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଭଳି ହବା କଥା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଶେଷରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କର। କୌଣସି ଗର୍ବ ବା କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଷିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆମଙ୍କ ଦେଶ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ସାନ ବେଳୁ ମତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୁରା ଯାଇଛି ଯେ ସେ ଜାତି ସେମାନେ ତଳୁଆ ଜାତି, ସେଇ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଛି ଭାରି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ସେମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାଦ ବିବାଦ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ, ଜାତି ଉପରେ, ରାଜ୍ୟ ଉପରେ, ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆମଙ୍କର ଅନେକ ମନରେ ଆଉ ଅତି ଭୁଲ ବିଷୟ ସବୁ ଅତି ସାନ ବୟସରୁ ତାହା ଆମଙ୍କର ବୀଜ ବୁଣା ଯାଇଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କର, ଯଦି ମୁଁ ସାନ ବେଳୁ ଶୁଣି ଆସିଛି ଯେ ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ତଳୁଆ ଜାତି, ସେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଲୋକ, ଛି ମୋ ବାପା ମା ଅନ୍ୟମାନେ ସମାଜ ମତେ ସବୁବେଳେ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୃଣାର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ବା ସେଇ ଲୋକ ମୁଁ ଯେ କେବଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକର ବି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ହେଇପାରେ ସେ ଧନୀ ନ ହେଇପାରେ, ସେ ଗରିବ ହେଇପାରେ, ବା ସେ ହେଇପାରେ ଏକଦମ ତଳ ଜାତିରୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ବି ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଆମଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାଉସୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା, କହିଲି କି ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମଙ୍କର ଏଇ ବାଳକ ବାବୁ ଆସି କରନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଆମ ଭଳିଆ ତଳିତଳିଆ ଲୋକ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି। ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ମାନେ ହଉଛି ଭୂମି ବା ମାଟି, ଏବଂ ସେଇ ଶବ୍ଦରୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଶବ୍ଦ ବା ନମ୍ରତା ନିଆଯାଇଛି। ଆମଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗଛର ବୃକ୍ଷର ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ ଫଳ ହେଇଯାଏ, ତାହା ତାହେଲେ ନଈ ପଡ଼େ, ତାହା ନମ୍ରତାକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରକୃତ ନମ୍ରତା ସହଜ ନୁହଁ, ସହଜ ନୁହଁ। ଏଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ କହୁଛି। କାରଣ ନମ୍ରତା ଗୋଟେ ଏପରି ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ନମ୍ର ହେଇଗଲି, ତାହା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଯେ ନମ୍ରତା ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ନମ୍ର ବୋଲି ତା ଉପରେ ତ ଗର୍ବ କରିପାରିବିନି, ସେଇ ନମ୍ରତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ।
केवल गीत रे गुड़ाए जगह नम्र लोकों निमंते जो जो आशीर्वाद सब रखा है विषय गीत संगीत अनेक जगह लिखा है से नम्र लोकों को उद्धार करती से नम्र लोकों को परमेश्वर नम्र लोकों को उद्धार करती परमेश्वर नम्र लोकों को विचार मार्ग रे कढ़ई नियंती बा उचित मार्ग रे ठीक मार्ग रे कढ़ई नियंती से नम्र लोकों को धरी रखती बा तांकर पालन करती एवं परमेश्वर नम्र लोकों को परित्राण रे सुशोभित करती आपण कौन न्याय भाव में आचरण करती कि दया को प्रेम करती कि नम्र भाव में चलती कि वह तो आमे कहीपर नाई नाई साम भाई यह असंभव यही प्रकार जीवन यही जुगर जापन करहब नहीं आजिर समाज जो प्रकार आमे जदि यही प्रकार भाव में जीवन जापन करू आमे चली पारिबुनी समस्ते आमानकर फायदा उठेबे आपण विभिन्न प्रकार जुक्ति तर्क करि पारंती आपण विभिन्न एक्सक्यूज दे पारंती नाई नाई न्याय रे आचरण करि पाए हब नाही नम्र भाव में चली हब नाही दया को प्रेम करि हब नाही किंतु जेतबेले गोटे दिन प्रभु जीशुंकर विचार सिंहासन को सामना रे सम्मुख रे आमने ठिया हबो एवं सेतबेले प्रभु जीशु आमान को प्रश्न पचारे उत्तम जीवन कौन ताहा निमंते वाक्य रे जहा लिखा हितला परमेश्वर जहा चाहती तुमे से प्रकार भाव रे करिथिला ना तुम दृष्टिकोण रे उत्तम जीवन जहा से प्रकार भाव रे बची जेतबेले मु परमेश्वरंकर विचार सिंहासन सम्मुख रे ठिया है एवं परमेश्वर मते पचारिबे सैम तू न्याय आचरण सब बेले करिथिलु कि दया को प्रेम करिथिलु कि नम्र भाव रे सब बेले चलीथिलु कि मोर सब जुक्ति मोर सब एक्सक्यूज मोर सब आर्गुमेंट किछि मुखरु से तो बेले बाहरी पारिबो नाही गोटे निस्तबता गोटे नीरवता मु केवल मुंड नुआई कि चुपचाप ठिया है कौन सी उत्तर मु दे पारे उत्तम जीवन केवल प्राचुर्यता रे बा धन संपत्ति रो अर्जन रे न थाए उत्तम जीवन निजर स्वार्थ रे जीवन काटिबारे न थाए मोर जहा इच्छा मु ताहा करबी मेरी मर्जी से गीत उठुथि ताहारे न थाए उत्तम जीवन होची एपरि गोटे जीवन जहा कि परमेश्वर को एवं अन्य मान को उत्सर्ग करा जाए न्याय रे दया रे एवं नम्र आचरण नम्र व्यवहार प्रभु आमान को आशीर्वाद करते आमेन आसन आमेन प्रार्थना करें पिता परमेश्वर এই তিনটি বিষয় आमान जीवन रे तुम चाह ताहा तुम दृष्टि रे उत्तम एवं ताहा तुमे आमानकर जीवन रे अपेक्षा कर बोली आमाने मिखा तुमरी दासंक ठारो आज शिखिथु साहाय्य न्याय आचरण करबा दया को प्रेम करबा एवं तुम सम्मुख रे नम्र भाव रे चलिबा सब गौरव महिमा प्रशंसा केवल तुमको दे जिसके नाम रे प्रार्थना मांगुछु आमेन एतबेले पिता ईश्वर का प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र आत्मा सहभागिता साहाय्य चालना चेतना सुरक्षा सांत्वना
उपस्थित जेते जन ये प्रोग्राम को देखुचंती प्रत्येक जन को ऊपर भर्ती की उपकार एवं आशीर्वाद कर आमेन।